Ayan, ang bahay ni Rapi. Under renovation siya. Nalabas na yung car niya. Ayun. Ito yung hacienda ni Bro Rapi. Under renovation. Hindi, parang may ano nga daw. Ay, under renovation. Para may ano. Oh, nakadala eh. Where is baby na? Sleeping pa. Sleeping pa si baby. Niban na lang. Naral ka yung camera. Huli ka, balbon. Oh, pumunta na sila kay baby. Agat din ako. Aray ko. Aray. Oh, aka-video tayo. Sige bata para ano nang mga din. Wala remember siya. Ya, aray ko. Video pala, video. Asan na si ano eh? Asyang. Where are you? Andito, tigin mo la ah. Anda, may kinto po ito. Bye na kami, baby. Bye, baby. Bye daw, baby. Kiss ako, garod. Picture na kayo, picture. Flight na kami bukas. Bye na daw, bye. Picture na daw kay tita. Take a picture. Take a picture. Take a picture na, take a picture. Picture. Okay lang yan now. Morning. Come on. Picture. Dito la. You go with ano? Generous. Stay beside with the baby. Ay. Asa na si Rafi? Okay. Asa sa mood. Aray ko. Aray ko. Turong ka dito. Okay, 3, 2. Smile. 1, 2. Okay. Okay lang. Nang video ako lang.